مرتضی شبیر لیگل سلوشن فورم سے جو فاؤنڈیشن فار ایجوکیشن ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ ایکشن کے تحت ٹاپیکل اور برننگ ایشو پر آپ سے مخاطب ہوتا رہتا ہے، آج میں الہ آباد ہائی کورٹ کے 5 تاریخ کے اذان کے اوپر جو ججمنٹ آیا ہے اس پر میں کچھ بات کروں گا۔ اذان اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے اور ریلیجس فریڈم کے تحت آتا ہے یا نہیں، جس کی گارنٹی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں آرٹیکل 25 کے تحت دی گئی ہے۔ یہ بحث ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور اس پہ الہ آباد ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا ہے کہ اذان نماز کا ایک ایسینشیل پارٹ ہے اور اس لیے وہ ریلیجس فریڈم سے گورن ہوتا ہے، لیکن اذان کی پرفارمنس لاؤڈ اسپیکر کے تحت ہو، اس پر کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ نہ تو ریلیجن کا پارٹ ہے اور نہ اذان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے وہ اذان نہیں دی جاتی ہے تو اس کی لیگل ویلیڈیٹی پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ غازی پور کے پارلیمنٹرین مسٹر افضال انصاری اور فروخ آباد کے سید محمد فیصل، ان 2 لوگوں کی رٹ الہ آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، اسی کا 5 تاریخ کو ڈسپوزل ہوا اور اس میں نیائے مورتی آنریبل جسٹس ششی کانت گپتا اور آنریبل جسٹس اجیت کمار نے اس پر اپنا جوائنٹ فیصلہ دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اذان نماز کا انٹیگرل پارٹ ہے اور ریلیجس فریڈم سے گورن ہوتا ہے اور اس میں کسی طریقے سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے، لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے پر کورٹ نے بہت ہی صاف طور پر کہا کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کو دینا یہ ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے اور ریلیجن کا پارٹ نہیں ہے تو ریلیجس فریڈم سے کور نہیں ہوتا۔ بیک گراؤنڈ میں بات یہ ہے کہ ابھی کرونا وائرس سے ہمارا ملک جوجھ رہا ہے اور کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینے کے لیے جو کرونا وائرس کو چیک کرنے میں مددگار ہوں گے، تو اس میں یہ بات آئی کہ جب لاک ڈاؤن کی پوزیشن سے کوئی ضلع گزر رہا ہے اور وہاں پولوشن کی بھی پرابلم ہے اور وہاں بیمار آزار ایسے لوگ ہیں جو وائس سے ان کی ہیلتھ افیکٹڈ ہونے جا رہی ہے، اس پس منظر میں اذان کو لاؤڈ اسپیکر پر کہنے کی ویلیڈیٹی، نیسیسٹی اور اس کی ریلیجیوسٹی کو لے کر کے ہائی کورٹ نے اس پہ غور و فکر کیا اور یہ ڈیسیزن دیا کہ
प्रदूषण ना हो, अच्छे माहौल में अच्छी नींद के साथ आदमी सोए, उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, ये भी इंसान का एक फंडामेंटल राइट है। और अजान की जहां तक बात है, वो भी एक फंडामेंटल राइट है। और दोनों फंडामेंटल राइट को हैप्पीली अपने डोमेन में रहें और उनका इस्तेमाल हो, इस पे कोई बहस नहीं है। लेकिन जो एसेंशियल पार्ट रिलीजन का नहीं है, उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है और उसके पीछे किसी के फंडामेंटल राइट की फॉलोइंग की बात आती है या कोरोना वायरस को चेक करने में मददगार होती है, और ऐसी कोई गाइडलाइंस है और उसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अजान को लाउड स्पीकर पर रोकने की बात अगर करता है, तो वो कानूनी तौर पर इसमें किसी तरीके से परेशानी की बात नहीं है। और इसको लेकर के जजमेंट आया है और इसको लेकर के समाज में और खास तौर से मुस्लिम सोसाइटी में काफी इस पे लोग रिएक्शन में हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव। इस कंटेक्स्ट में मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि कुर्बानी बकरीद के मौके पर इस्लामी तौर पर लाजमी है, और कुर्बानी वो जानवर जिनसे हो सकती है उसमें बहुत सारे हैं, और उसमें गाय भी एक है। और एक जमाने में गाय की कुर्बानी को लेकर के हिंदू कम्युनिटी में काफी रिएक्शन था, और उनका यह कहना था कि ये कुर्बानी किसी और जानवर से की जाए, और बल्कि गाय को ना कुर्बानी में इस्तेमाल हो, तो और अगर ऐसा होता है तो उनकी धार्मिक भावना आहत होती है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काफी गौर फिक्र किया, और उस केस का नाम है हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और उसमें जजमेंट दिया कि कुर्बानी होना बकरीद पर वो रिलीजन का पार्ट है और फंडामेंटल राइट जैसा है, और उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ गाय के जरिए की जाए, वो कोई रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है। लिहाजा गाय की कुर्बानी पर ममानियत लगा दिया। उसको लेकर के कुछ दिन काफी रिएक्शन रहा, लेकिन बाद में लोगों को बात समझ में आई, और आज बहुत सारे सूबे में स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर रखा है कि और जिसमें गाय की कुर्बानी का प्रोविजन है। तो इसी तरीके से जहां तक अजान की बात है, अजान पर अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी इवेंचुअलिटी को चेक करने के लिए लाउड स्पीकर पर अजान देने पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो उसमें कोई कानूनी बंदिश नहीं है, ना तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, और जिसमें रिलीजियस फ्रीडम आती है ना उसका वायलेशन है। और इस पे मैं समझता हूँ कोई रिएक्शन भी नहीं होना चाहिए। आज कोरोना वायरस से जो मुल्क दो चार है, और बल्कि मैं कहूँगा पूरी वर्ल्ड, उसको चेक करने के लिए, उसको अपरूट करने के लिए बहुत सारे इकदामात गवर्नमेंट ने किए हैं। उन्हें हमें वेलकम करना चाहिए, और इस उम्मीद के साथ कि इसके नताइज अच्छे होंगे, और उसमें वॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिहाज से भी बहुत कुछ काम हुआ है, और उसी के सीक्वेंस में लाउड स्पीकर पर अजान देने की बात पर भी चेक लगा है। तो ये एक मैं समझता हूँ ऐसा कदम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और बजाय इसके कि उसको रिलीजन से जोड़ करके रिएक्शन करना चाहिए। वक्तन फवक्तन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कोई चेक लगाता है तो उसकी मेरिट को समझने की जरूरत है, और उसको रिलीजन से जोड़ करके, जबकि वो रिलीजन का एसेंशियल पार्ट नहीं है, लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और ना एक रिएक्शन निगेटिव देना चाहिए कि हमारे रिलीजन में इंटरफियरेंस हो रही है, हमारे अजान पर रोक लगाई जा रही है, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है।
بلکہ اس کی جینیسس کو سمجھیں, اس کی میرٹ کو سمجھیں. اور میں الہ آباد ہائی کورٹ کے اس ججمنٹ کو ویلکم کرتا ہوں. آج کی سچویشن میں یہ ججمنٹ قانونی طور پر بہت ہی صحیح ہے. اس پر کوئی نقطہ لگانے کی ضرورت ہے, نہ اس پہ کوئی ری ایکشن کی ضرورت ہے, اور نہ کمیونٹی لیول پر ریلیجن سے جوڑ کر کے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس سے سماج کی کمیونل ہارمونی بھی ڈسٹرب ہوگی, اور یہ نہ لوگوں کے ہت میں ہے, نہ کمیونٹی کے ہت میں ہے, نہ سماج کے ہت میں ہے. اور میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے الگ ہو رہا ہوں. انشاءاللہ جیسے پہلے آپ سے میں مخاطب ہوتا رہا, اسی لیگل سولوشن فورم سے انشاءاللہ پھر بہت ہی جلد پھر آپ سے مخاطب ہوں گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.